سب سے پہلے بات پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی، اور اس بول بالے کی وجہ سے پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف منافرتی جنون میں بڑھتے حملوں کی۔ ایسا ہی ایک تازہ واقعہ پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پیش آیا۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ کراچی کے نارائن پور علاقے میں اقلیتی ہندو فرقے کے مندر میں توڑ پھوڑ کرنے والے شدت پسند کارکن نے اپنے شرمناک حملے پر بے حد فخر کا اظہار کیا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے رحیم یار خان ضلع کے بھوم شریف علاقے میں اقلیتی ہندو فرقے کے قدیمی گنیش مندر پر شدت پسندوں کے ہجوم نے حملہ کیا تھا۔ پاکستان میں اقلیتی ہندوؤں کے مندر پر حملے کی بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کی گئی۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم عمران خان حکومت کی جانب سے گنیش مندر کی دوبارہ مرمت اور پوجا پاٹ کروانے کا دکھاوا کیا گیا، لیکن پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے تئیں ہمدردی کے حکومتی ڈھونگ کی زمینی سچائی سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے نارائن پور علاقے میں ہندو مندر پر کیے گئے حملے کے مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ پاکستانی سماجی اور انسانی حقوق کارکنان تک فرقہ وارانہ قوتوں کے بڑھتے حوصلوں کو بے حد خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ تم لوگوں کی ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے، مسلمانوں کا اور اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے، اور سب یہ بولتے ہیں کہ پیس کی بات کرتے ہو۔ یہ پیس ہے تمہارا جو مائنارٹیز کو سکون سے رہنے نہیں دیتے اپنی کنٹری میں۔ اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں ایک ایگزامپل بن کے دنیا کے سامنے آنا چاہیے کہ نہیں، ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے نارائن پور علاقے میں ہندو مندر پر حملے کا سبب شدت پسندانہ تنظیموں کے لیڈروں کی جانب سے اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتی اشتعال انگیز تقریریں مانی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی میں ہندو مندر میں بے خوف توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں گرفتار حملہ ور مسلم نوجوان اپنی کرتوت کو خدا کا فرمان بتاتا رہا۔ یہی وجہ رہی کہ مندر پر حملے کو لے کر سراپا احتجاج بھیڑ میں غم و غصے کی لہر پر پولیس نے اسے بھیڑ سے بچا کر اپنی حراست میں لے لیا۔ ہم ان جعلی ملاؤں کے، جعلی پیروں فقیروں کی باتوں میں کیوں آتے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ علم کی کمی۔ ہمیشہ میں اپنے ویڈیو میں بولتا ہوں علم کی کمی ہے۔ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو، ایجوکیٹ کرو، ایجوکیٹ کرو۔ یوں تو پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی حامی عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد سے ہی چاروں صوبوں میں ہندوؤں سمیت تمام اقلیتی فرقوں کی مذہبی آزادی کی پامالی کے آئے روز واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے سندھ صوبے میں اقلیتی ہندوؤں کی دیگر صوبوں کے مقابلے زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے انہیں سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت خاص طور پر ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے سندھ صوبے کے تھار پارکر علاقے میں مقیم اقلیتی ہندو فرقے کے مختلف مندروں پر اکثریتی طبقے کے مسلح ہجوم کی جانب سے کیے گئے شرمناک حملوں سے سامنے آ چکی ہے۔ اندرونی رات کی تاریکی میں مندر کو توڑ دیا۔ ہمارا اتنا مندر قدیمی کیوں توڑا گیا؟ ہماری مورتیاں سب توڑی گئی۔ اندر ہماری سونے کی بھی مورتی تھی، اس کے اوپر تیل سندور چڑھا کے وہ اندر چھپ گئی تھی، وہ ساری کہاں گئی؟ ہمارے تصویریں تھی بہت ساری، وہ ساری کہاں گئی؟ ہم اسی جگہ رہنا چاہتے ہیں، ہمارا مندر بنایا جائے، ہمارے بچوں کی چھت بنایا جائے، ہمارے کو آفس دیا جائے، اور ہمیں کسی دنیا سے کچھ نہیں لابھ۔ ہم یہیں مر جائیں گے اگر نہیں بنائے تو، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے۔ ہمیں گولی مار دو جس کو برا لگتا ہے، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ ہمارا مندر ہے اور ہمارے بچے ہیں۔ ان کلپریٹس کو پکڑ کے چھوڑ دیا گیا، کمپرومائز کیا گیا، ان سے پیسے نہیں بھرائے گئے، تو ماضی کی طرح ایسے واقعات ہوتے جائیں گے، ہمارے دل آزاری بھی ہوتی جائے گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی پاکستان کا امیج خراب ہوتا جائے گا۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے
وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت والے خیبر پختونخوا صوبے کے کرک علاقے میں ہندو مندر پر شدت پسندوں کے خوفناک حملے پر از خود نوٹس لینے کا دکھاوا کیا اور پاکستان میں ہندو سمیت تمام اقلیتی فرقوں کے جان و مال کے تحفظ پر توجہ دینے کے احکامات صادر کیے. لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ عمران خان حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان میں 22 مہینوں میں 9 ہندو مندروں پر حملے ہو چکے ہیں. یہی نہیں، پاکستان میں اقلیتی ہندو فرقے کے غریب خاندانوں کی لڑکیوں کو اغوا برائے جبرن نکاح کے ذریعے مسلمان بنائے جانے کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت طبقے کے شدت پسند اور جرائم پیشہ افراد دن دہاڑے سر عام اقلیتی ہندوؤں کی لڑکیوں کو جبرن اغوا کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت اور انتظامیہ خاموش تماشائی بن کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں پیش ہے. فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی وجہ سے عالمی برادری پاکستان کو الگ تھلگ کر چکی ہے اور پاکستانی عوام کو معاشی بدحالی، بے روزگاری اور مہنگائی کے طور پر اس غلط ریاستی پالیسی کا شدید خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی قلعے خیبر پختونخوا صوبے میں لوکل باڈیز کے انتخابات کرائے گئے تو عمران خان کی حکمراں پارٹی پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اپنے سیاسی گڑھ خیبر پختونخوا صوبے میں بلدیاتی نظام یعنی لوکل باڈیز کے لیے انتخابات کرانے کا دکھاوا کیا. 19 دسمبر 2021 کو خیبر پختونخوا صوبے میں پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں ضلعی اور تحصیل سطح پر پولنگ کرائی گئی اور ان انتخابات میں عمران خان کی حکمران جماعت پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے حصہ لیا. خیبر پختونخوا صوبے میں 64 بلدیاتی حلقوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت کی جانب سے نہ صرف پری پول بلکہ پولنگ کے روز جم کر دھاندلیاں کی گئیں، لیکن تمام حکومتی حربوں کے باوجود خیبر پختونخوا صوبے میں لوکل باڈیز الیکشنز کے نتائج میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام فے نے سر فہرست آ کر عمران خان کی حکمران پارٹی پی ٹی آئی کو کراری شکست دی. ان کا حکومت، ان کے وسائل، ان کے تمام انتظامیہ، ان کی وزیروں کی دھمکیاں، پورا پشاور سارے ایم پی اے ان کے، پورا پشاور سارے ایم این اے ان کے، پورا پشاور ساری بیوروکریسی ان کی، اور اس کے باوجود جب تھوڑا سا ہاتھ ہٹا اور لوگوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا تو حشر نشر دیکھ رہے یعنی آپ. خیبر پختونخوا صوبے میں لوکل باڈیز الیکشنز کے بعد کہیں جیت کے جشن تو کہیں شکست کا ماتم ہوتا رہا، لیکن خیبر پختونخوا صوبے میں بیشتر علاقوں میں پولنگ کے دوران بوتھ کیپچرنگ، فائرنگ اور سیاسی کارکنوں کے درمیان پرتشدد تصادم کے واقعات میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. ان واقعات کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو ذمہ وار ٹھہرایا. جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، لیکن جو قوتیں اور نادیدہ قوتیں جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں، اور بس ایک مذہبی لباس ہمارا ہے. ہم علماء کی جماعت بھی ہیں، ہم دین اسلام کی اور امت مسلمہ کی بھی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں آئین کی روح سے جو قرآن و سنت کا نظام ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ اوپر آ گئے تو پتہ نہیں امریکہ اور مغربی دنیا کیا سوچے گی. تو جب امریکہ اور مغربی دنیا نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ صلح کر لی، اب ہم ان کے لیے کیوں ناقابل قبول ہوں گے؟ لہذا اس قسم کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے. حالانکہ خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں بلدیاتی نظام سے قبل ہی
अपोजिशन जमात अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार उमर खिताब शिरानी की टारगेट किलिंग के साथ तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया था। ताहम खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पोलिंग के रोज हुक्मरान जमात पीटीआई के उम्मीदवारों ने पोलिंग एहलकारों को यरगमाल बनाया और कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों ने खवातीन को वोट डालने के हक से महरूम रखने के लिए पोलिंग बूथ्स पर हमला करके तशद्दुद का नंगा नाच किया। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने इन इंसानियत सोज वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हुए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को इमरान खान हुकूमत के लिए नबस्ते दीवार बताया। यहाँ पर इन लोगों का अपना फैसला है कि खवातीन की पोलिंग नहीं होगी। इस वजह से बस हम तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम अपने टाइम पर पहुँचे हैं और अपने टाइम पर इंशाल्लाह जाएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई का मजबूत सियासी गढ़ माना जाता है खैबर पख्तूनख्वा सूबा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गुज़िश्ता 8.5 वर्षों से लगातार दूसरी बार हुक्मरानी कर रही पीटीआई को बल्दियाती इंतखाबात में मिली शिकस्त ने अपनी मायूस कुन कारकर्दगी और नाकामियों पर गौर खौज करने पर मजबूर कर दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही। महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम इस वजह से आप बता रहे हैं। असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है और मुझे तो ऐसी कोई वजह। वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की तस्दीक तो तभी हो गई थी जब इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बुलाए गए मुश्तरका पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को पीटीआई और इत्तेहादी जमातों की नाराजगी के सबब 2 बार में मुलतवी करना पड़ा था। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से कब्ल वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर के कई हंगामी दौरे किए और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कई तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद और कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत बेरोजगार नौजवानों को कर्जा देने के ऐलानात तक किए। ताहम पूरे पाकिस्तान की तरह बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को हकीकी आईना दिखाकर ये वाज़ेह कर दिया है कि अब वो झूठे हुकूमती वायदों से मजीद धोखा नहीं खाएंगे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है सिंध सूबे में सियासी महरूमियत से 2-4 मुहाजिर लीडरान का एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में सर्दी के मौसम में रसोई गैस की किल्लत के बहरान को लेकर चारों सूबों में रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस फराहम कराने वाले सिंध और बलूचिस्तान सूबों में गैस की सप्लाई पूरी तरह मुनक़ता कर दी गई है। इस इम्तियाजी सुलूक के सबब सिंध सूबे में सन्नतें बंद हो चुकी हैं और लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही वजह है कि अपोजिशन पार्टी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान को लेकर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 भारतीय हिफाजती एहलकारों की शहादत के लिए कसूरवार दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। लेकिन इमरान खान हुकूमत की इस पाबंदी के ऐलान को अमेरिकी रिपोर्ट में दिखावा बताते ये सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम आजाद घूम रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 26/11 हमलों में मुलव्विस ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का कमांडर साजिद मीर भी पाकिस्तानी फौज की पुश्तपनाही में सरगर्म है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में आटा और चीनी के बाद
खाद माफिया की बढ़ती लूट खसोट के खिलाफ किसानों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सरापा एहतजाज किसानों ने कहा कि माफिया गिरोह यूरिया और DAP खाद की खुलेआम कालाबाजारी कर रहा है। संगीन सूरत-ए-हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले DAP की जो खाद 5,500 में बिक रही थी, अब वो 10 से 12,000 रुपए में बेच रहे हैं। अगर काश्तकारों को खाद नहीं मिलेगी तो वो पैदावार कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए रियासत मदीना के दावे करने वाली इमरान खान हुकूमत को खाद माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में आजादी सहाफत पर खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस सच्चाई की तस्दीक रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स नामी सहाफती इदारे ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में की है। रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स की जानिब से जारी करदा सर्वे रिपोर्ट में पाकिस्तान को सहाफियों के लिए खतरनाक मुल्कों की फहरिस्त में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में सहाफियों की आजादी सलब करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान 6 पायदान नीचे आकर 145वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 से 2020 के दरमियान 138 पाकिस्तानी सहाफी अपने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार अफरीदी फ्रांस के दौरे में एक सहाफी के साथ गाली गलौज करने की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। पाकिस्तानी निजात सहाफी यूनुस खान का कसूर सिर्फ ये रहा कि उसने शहरयार अफरीदी से ये सवाल किया कि आपने फ्रांस में कश्मीर मामले को किसी के सामने उठाया या नहीं। इस पर शहरयार अफरीदी ने गुस्से से बेकाबू होकर सहाफी यूनुस खान को संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी और फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सिफारत खाने को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात तक दिए। इससे डरे सहमे सहाफी ने कहा कि अब पाकिस्तान जाने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं मुहाजिरों की जमहूरियत पसंद सियासी पार्टी MQM की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहरे का। MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची में ये एहतजाजी मुजाहरे सिंध सूबाई असेंबली में लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 की मंजूरी के खिलाफ किए। MQM के लीडरों का कहना है कि ये बिल कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में मुहाजिरों को सियासी नुमाइंदगी के हक से महरूम रखने के लिए मंजूर किया गया है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची के, और कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लीडरान और सियासी कारकुनान। पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से 2-4 MQM की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे नई बात नहीं, लेकिन कराची में इस एहतजाजी मुजाहरे की वजह रही सिंध सूबाई असेंबली में मंजूर किया गया लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021। MQM के लीडरों ने इस बिल को कराची समेत सिंध सूबे के शहरी इलाकों में रिहाइश पजीर मुहाजिरों को सियासी नुमाइंदगी के हक से महरूम रखने की साजिश करार दिया। अब MQM ने और कराची के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि अब इस जालिमाना निजाम, इस जालिमाना तर्ज़े हुकूमत की मजीद इताअत नहीं की जाएगी और इस जालिमाना निजाम के खिलाफ जो कराची के लोगों को सिर्फ महकूमी देता है, सिर्फ मजबूरी देता है, जो सिर्फ महरूमी देता है, इसको नहीं तस्लीम किया जाएगा। MQM के लीडरों ने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद कराची में 7 दहाइयों पहले आकर बसे मुहाजिरों ने मेहनत और मशक्कत करके इसे इक्तिसादी राजधानी बनाया, लेकिन 73 बरस गुजरने के बावजूद
कराची, हैदराबाद और सक्खर जैसे सिंध के शहरों के बाशिंदे मुहाजिरों के साथ सौतेले सुलूक का रियासती दस्तूर बरकरार है। सीएम साहब, हम कराची बचाने निकले हैं, हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं। हमारे आबा अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, तो आप सीएम बन के बैठे हुए हो। अगर हमारे आबा अजदाद ये नहीं करते तो तुम बनियों की जूतियां पलट रहे होते आज भी। ये हमारे खून का सिला है, ये हमारे आबा अजदाद ने खून दिया था उसका सिला है, जो आज तुम चौधरी बने बैठे हो, अंदरूने सिंध से वोट लेके आते हो और कराची पे काबिज हो जाते हो। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शहर कराची में सिंध सूबाई असम्बली में बल्दियाती निज़ाम तरमीमी बिल की मंजूरी के दौरान हुए पुरतशद्दुद तसादुम के। हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान शर्मनाक गाली गलौज, मारपीट और सियासी हंगामा आराई के। यही वजह रही कि बाद में सिंध सूबे के वजीर आला मुराद अली शाह बिल को लेकर MQM समेत अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते रहे, लेकिन हुकूमती यकीन दहानियों के दिखावे को MQM के लीडरों ने फरेबी चाल बताया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के क़याम के बाद से सिंध के शहरी इलाकों की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी नुमाइंदा जमात नहीं रही है, और इस 11 साल में 100% जिसकी कोई नुमाइंदगी सिंध के शहरी इलाकों में नहीं है, 100% इख्तियार वसाइल उसके हवाले कर दिए गए। क्या हम अदालतों में नहीं गए? क्या अदालतों को कराची की इमारतें गिराने ही से सारी दिलचस्पी है? क्या इसी को डिमोलिश करते रहेंगे? आप आइन के निगहबान हैं, आप आइन की तशरीह करने की जिम्मेदारी रखते हैं। आपको आर्टिकल 140A के खिलाफ बनने वाले बल्दियाती निजाम को डिमोलिश करने का आपको क्यों ध्यान में नहीं आया है? वो ऐसा निजाम जो जमहूरियत को, बुनियादी जमहूरियत को और अल्टीमेटली सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। बहरहाल PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध सूबे में हुकूमत की जानिब से जबरन मंजूर करदा लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट को लेकर MQM के लीडरों ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN के लीडरों से भी सियासी मुज़ाकरात किए। इसके अलावा सिंधी जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की आला क़यादत से भी मुलाकात करके बल्दियाती निज़ाम तरमीमी बिल को खत्म कराने में सियासी ताउन देने की अपील की, क्योंकि इससे पहले कराची में मर्दमशुमारी में भी मुहाजिरों की आबादी के साथ नाइंसाफी हो चुकी है। जो कौम, जो रियासत मर्दम शुमारी भी ना कर सके, उसकी क्या औकात है कि मर्दम शनासी कर सके? तो जब मर्दम शुमारी नहीं होगी तो मर्दम शनासी कैसे करोगे? बेगैरतो, कौन चलाएगा इस मुल्क को? हमने कहा था कि अगर ये जमहूरियत है तो जमहूरियत ये कहती है कि जिसके पास जहां पर जितना मैंडेट हो उतना अख्तियार हो। यही जमहूरियत है ना? या इसके अलावा भी कोई जमहूरियत है? एक सिंध के अंदर जमहूरियत है, वजीर आला वहां का, वजीर आला उस जमात का जो 50 साल से जिसको कराची के लोगों ने मुंह नहीं लगाया है, वजीर बल्दियात वहां का जिसका ताल्लुक कभी कराची से रहा नहीं है। जिस पाकिस्तान में मर्दमशुमारी में मुहाजिरों की आबादी की शुमार में धांधलियों का दस्तूर हो, तो उन्हें उनके जायज बुनियादी और इंसानी हुकूक कैसे मिल सकते हैं? यही वजह है कि कराची समेत सिंध सूबे के दीगर शहरों में
रिहाइश पजीर मुहाजिरों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखने की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद से मुहाजिरों की अक्सरियत वाले कराची समेत सिंध के अहम शहरों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में मुहाजिरों की रिहाइश बस्तियों को चुन चुन कर बुलडोज किया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अपनी गिरद पेश में आप अपनी इज्जत का लिहाज रखते हैं। मैं पेड़ हूं, शाखों पे मेरे बरगो समर है। कभी जिंदगी में मायूस नहीं रहा, लेकिन हालात की वजह से नाखुश हूं। मायूस नहीं हूं, शायद लगा कि लड़के में कुछ है करने को। शौक कहिए, शगल कहिए कि अगर हम न पढ़ते न लिखते तो क्या देखिए, शादी हो गई और शादी समझ लीजिए दूरदर्शन में ही हुई। बाजित लगियो नाज़नीन चाले। शायरी है ही ऐसी चीज, जब तक अंदर से कोई चीज आपको कहलवाना थे, आपका कलम हरकत में नहीं आ सकता। अब क्या चाहिए, मेरे बच्चे हैं, खुदा के फजल करम से सारे सबों की शादियां हो चुकी ये बोलता है फकीरी। अरे बाबा, इसका सब उल्टा हो गया। ये मैंने बोला है फकीरी। काब वो मेहराब चुमई फकीरी। पिछले जमाना जब देखता हूं तो बहुत सी यादें वाबस्ता है, कुछ मीठी कुछ तलख। बात से बात देखिए ये प्रोग्राम हर सोमवार और जुमेरात को रात 9 बजे डीडी कशिफ पर।